Bienvenidos a la segunda sesión del programa Buenas Nuevas. Mi nombre es Merari Sabrera y les acompañaré durante la emisión del programa. A continuación, el coro Gracias nos deleitará con una hermosa alabanza. Tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever my love, and forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, for the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever my love, and forever I stand. Nothing compares to the promise I have in Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to the promise I Agradecemos al coro Gracias por la hermosa alabanza. A continuación daremos pase a la conferencia magistral con el fundador de la Misión Buenas Nuevas, el pastor Oxopar.
여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 이 CLF를 통해서 이렇게 말씀 나누면서 얼마나 감사한지 Estamos muy 모르겠습니다. agradecidos porque podemos compartir la palabra mediante el 먼저 CLF. 성경 말씀을 읽겠습니다. Primeramente vamos a leer la palabra de la Biblia. 요한복음 5장 1절부터 24절까지. San Juan 5, del 1 al 24 vamos a leer. 오늘 저녁 다 같이 요한복음 5장 1절 Todos 24절을 생각하면서 같이 Vamos 이야기하겠습니다. a compartir pensando en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 제가 24. 읽겠습니다. Yo voy a leer. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 그 안에 많은 병자, 소경, 쩔뚝발이 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸더니 낫게 되미리라. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que 거기 tuviese. 38년 된 병자가 있더라. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어. Señor, 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 예수께서 가라사대 일어나 내 자를 들고 가라 하시니 Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니 Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. Entonces los judíos dijeron, a aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 한데 Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 저희가 묻되 너들은 자리를 들고 걸어가라는 사람이 누구냐 하되 Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 고침을 받은 사람이 그가 누구신지 알지 못하니 이는 그게 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en 그 aquel 후에 lugar. 예수께서 성전에 또 그 사람을 만나 이르시되 보라 네가 나았으니 더 희망을 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치는 예수라 하니라. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된지라. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. 예수께서 저희에게 이르시되 내 아버지께서 이까지 일하시니 나도 일한다 하시매. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 유대인들이 이러니 나에 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이라. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 그러므로 예수께서 저희에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더 큰 일을 보여서 너희로 기 여기게 하시리라. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os 아버지께서 maravilléis. 죽은 자들을 이렇게 살리신 같이 아들도 자기 원한 자들을 살리느니라. Porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que
quiere dar vida, 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라. 아들을 공경치 아니하는 자는 그를 보내신 아버지를 공경치 아니하느니라. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 여기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 De cierto os digo, 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 el que oye mi palabra y cree al que me envió 영생을 얻었고 tiene vida eterna 사망에서 생명으로 옮겼느니라. y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 자, vida. 여기서 예수님이 하시는 이야기는 Aquí lo que Jesucristo 우리가 dice, 선한 일을 하거나 hacer algo bueno, 노력하거나 뭘 하는 게 tratar, 아니고 no es hacer algo. 예수님의 말씀을 듣고 Oyendo la palabra de 또 나 Jesucristo 보내신 이를 믿는 자는 것입니다. y es creer al que me envió. 그런데 예수님 당시에 예수님을 저 세상에 하나님 믿는다는 모든 사람들은 Pero en el periodo de Jesucristo, todos los que decían creer en Dios, 그 하나님이 보내신 예수님을 왔는데 había venido Jesucristo, quien fue enviado por 그들은 Dios, 대적을 했습니다. pero todos se pusieron en contra. 특히 여러분 요한복음 3장에 니고데모라는 사람이 있습니다. Especialmente en San Juan 3 aparece el hombre llamado Nicodemo. 어느 날 밤에 예수님을 찾아왔습니다. Pero una noche vino en busca de Jesús. rabbi여, 난 당신이 하늘로 쏘신 선생인 줄 내가 아나이다. Maestro, yo sé que tú eres un maestro que ha venido 하나님 del 함께 cielo, 하시지 않으면 이런 일을 아무도 할 수 porque 없습니다. nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. 이 니고데모는 예수님께 와서 말하기 당신은 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다고. Nicodemo vino ante Jesús. Yo sé que tú has venido de Dios. 만일에 니고데모가 예수님이 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다면 Si Nicodemo supiese que Jesús vino del 예수님의 cielo, 말씀을 듣고 믿어야 한다는 것입니다. él debería oír la palabra de Jesús y 근데 creer. 니고데모가 예수님 말씀을 받아들였습니까? Pero Nicodemo aceptó la palabra de Jesús. 아닙니다. No, 받아들이질 않았습니다. no lo aceptó. 뭐라고 말했습니까? ¿Qué ha dicho? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 De cierto os digo, 사람이 거듭나지 않으면 한 나라를 볼 수 없는. si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 니고데모 뭐라고 했죠? Nicodemo, ¿qué dijo? 예수님 뭐라고 Jesús, 하셨어요? ¿qué dijo usted? 거듭나야 한다고 하셨어요? Usted dijo que 어떻게 hay que 거듭날 수 있는 renacer. 겁니까? ¿Cómo podemos renacer? 선생님 말씀하셨다면 Si usted ha 난 dicho, 거듭나고 싶은데 yo quiero 어떻게 그거 잘 renacer, 모릅니다. pero no sé 말씀- cómo renacer. 그렇게 말했다면 Si hubiese dicho de tal manera, 그거는 예수님의 말씀을 받는 사람일 것입니다. Nicodemo sería un hombre que acepta la palabra de 이거는 뭐라고 Jesús. 말했습니까? Pero ¿qué había dicho? 예수님이 하늘로부터 온 선생인 줄 안다고 하면서 Diciendo que sabía que Jesús vino del cielo. 사람이 늙으면 어떻게 거듭날 수 있습니까? ¿Cómo el hombre puede nacer de nuevo si 두 ha 번째 어머니 뱃속에 sido 들어갔다 나와야 viejo? 합니까? Debe entrar en el vientre de la madre y salir. Es algo que no tiene 받아들이지 sentido. 않는다는 No 것이죠. está aceptando. 자, 이제 오늘 우리는 Hoy nosotros, 성경 읽으면 성경이 왜 이 이야기를 우리에게 하고 있습니까? porque esto nos va diciendo la 자, Biblia. 우리는 요한복음 5장에 하나님의 은혜로 병을 낫기 원하는 En San 많은 Juan 5 vemos a mucha gente que desea curarse de la enfermedad. 그 많은 사람 두 가지 종류가 있는데 Hay dos tipos de personas entre tanta 하나는 gente. 예수의 말씀을 받아들인 사람이고 Un grupo es aquel grupo que acepta la palabra de Jesús. 하나는 예수님의 등지고 있는 사람들이에요. Otra persona es el grupo que da la espalda a Jesús. 천사가 가끔 못에 물을 동하게 하는데 El ángel va agitando el agua de vez en 동하면 cuando 먼저 들어가면 어떤 병이 낫는다고 그랬어요. y dice que el primero que entra se curará, sea cual fuera la enfermedad que tenga. 그 38년 된 병자 외에 Aparte del enfermo, 38 años, 수많은 사람들은 miles de personas 예수님을 바라보고 있었습니까? estaban poniendo sus ojos en Jesús. 아닙니다. No, 연못을 바라보고 estaban mirando el estanque. 연못을 바라보고 Estaban mirando el estanque. 그들은 예수님을 향해 등을 돌리고 있다는 거예요. Y ellos estaban dando la espalda a Jesús.
자, 여러분 우리는 잘 알아야 하는 것이 Nosotros bien debemos saber, 하늘의 천사가 내려왔는데 había venido el ángel 그 del cielo. 천사가 전부 다 하나님께 속한 천사는 아니라는 Aquellos 겁니다. ángeles no pertenecían todos a Dios. 자, 이 천사는 모든 Estos 사람의 ángeles 시선을 자기를 향한 무엇을 향해 하게 했고 Hacía que el enfoque de todas las personas se dirija al ángel, que se dirija al 예수님을 향한 estanque, 등을 돌려대고 있게 만들었습니다. y había hecho que ellos den la espalda al Señor Jesús. 천사가 하나님께로부터 온 천사입니까? ¿Es ese ángel que ha venido de Dios? 아니라는 것입니다. No. 왜 그러나 정말 그 천사 하늘에서 온 천사라면 Realmente, si fuese un ángel que ha venido 자, del 여러분 cielo, 나를 쳐다보지 말고 señores, no me miren a mí. 길을 돌아보세요. Por favor, dense la 저분이 vuelta. 하나님의 아들이십니다. Él es el Hijo de 저분이 Dios. 여러분의 병을 고칠 것입니다. Él nos va a curar de la 저분이 enfermedad. 바라봐야 합니다. A ver, vamos a poner los ojos en Él. 그렇게 말했을 것입니다. Así hubiese hablado. 그들은 전부 다 천사의 말을 들었습니다. Todos ellos habían oído la palabra del 더 ángel. 중요한 것은 Algo más importante, 예배소서 2장 8절에 en Efesios 2:8, 그 은혜를 인하여 vosotros por su gracia, 믿음으로 구원을 얻었나니 mediante la fe, 이것이 너희에게서 난 것이 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es 이것이 don de 너희에게 Dios. 나지 않았다는 것은 Y esto no de vosotros, esto quiere 너희들이 decir, 뭘 해서 되어진 게 아니라는 거죠. no se ha logrado porque ustedes hayan hecho algo, 노력하고 porque hayan 정말 tratado, 기도하고, porque hayan 성경 orado, 읽고, porque hayan 뭘 leído la 하고 Biblia, 해서 porque hayan 되어진 게 hecho algo. 아니라는 거예요. No por eso se ha logrado, quiere decir. 근데 여러분 이 사람들 어떻게 했습니까? Pero ¿qué han hecho estas 먼저 personas? 못에 들어가서 Primeramente entrando al estanque. 뭡니까? ¿Qué es eso? 내가 뭘 해서 Haciendo algo de 그 por sí. 결과로 Mediante ese 뭘 resultado. 얻으려고 하는 거예요. Quiero obtener la bendición. 그건 자기가 하는 거죠. Eso es hacerlo de por sí. 여러분 예배 너희가 그 은혜를 인하여 Señores, dice, 은혜라는 porque por 것은 gracia 값 sois 없이 주는 salvos. 것입니다. La gracia es 대가를 지불하면 은혜가 gratuito. 안 됩니다. Si paga algo a cambio, no viene a ser la 대가는 돈만 gracia. 말하는 게 아십니다. Realmente la 우리가 또 gracia 노력을 es 해도 안 el 되는 dinero. 것입니다. No debemos 우리가 tratar. 뭘 해서 안 되는 것입니다. No debemos hacer algo. 우리가 뭘 해서 구원이 되어지는 게 아니라는 Haciendo 것입니다. algo no logramos la salvación. 다만 그 주님이 내게 하신 그것을 믿음으로 받아들이는 것을 가르쳐요. Es aceptar únicamente con fe lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero qué pena, 요한복음 5장이 우리에게 얘기하는 게 뭐냐면 San Juan 5, ¿qué es lo que nos 두 가지 dice? 길이 있습니다. Que hay dos tipos de 한 caminos. 가지 길은 뭐냐면 Un camino, ¿cuál 내가 es? 막 노력해서 Y yo tratando y 다른 사람보다 먼저 tratando 못에 들어가서 y tratando de entrar más que otras personas y me curo la enfermedad. ¿Está aquella enfermedad? 또 한 가지는 Otra manera es 아무것도 하지 않고 no haciendo absolutamente 예수 nada, 말씀 그냥 듣고 escuchando únicamente la palabra de 받아들인 Jesús, 것 aceptando. 그것이 있습니다. Está eso. 어느 것이 참입니까? ¿Qué es lo 어느 verdadero? 것이 참입니까? ¿Qué es lo 자, verdadero? 예배서 2장 8절에 En Efesios 2:8, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de 은혜를 Dios. 믿었다는 것입니다. Ha creído en la gracia. 여러분 이 은혜란 건 La gracia, 내 señores, 노력이나 mi empeño, 수고나 mi 어떤 일이 들어가면 tratar, cuando entra en una obra, 은혜가 아닙니다. no viene a ser la gracia. 나는 구원받기 아무것도 하지 말아야 Yo 합니다. no debo hacer absolutamente nada para recibir la 누가 해야 salvación. 합니까? ¿Quién es el que debe hacer? 예수님이 해야 합니다. Jesucristo es quien debe 근데 hacerlo. 천사는 뭐라 그럽니까? Pero el ángel que dice, 물을 동하게 할 때 cuando agita el agua, 먼저 들어가는 자 el primero que entra 자기 행위를 말하는 거죠. se refiere a su 내가 obra. 더 잘하는 사람 El que lo hace mejor. 그거는 하나님이 보낸 천사가 아니에요. Eso no es un ángel que fue enviado por 내가 Dios. 나보다 먼저 들어갔기 때문에 Porque esa 내가 persona entró antes 노력했기 que yo. 때문에 Porque 내가 잘했기 hizo. 때문에 Porque yo lo hice 나보다 빨리 muy 갔기 bien. 때문에 Porque yo me apuré en ir. 병이 나왔다. Y por eso me curé. 그건 행위입니다. Eso es una obra. 행위입니다. Es una obra. 하나님 방법이 아닙니다. No es la manera de 하나님 Dios. 뭐라 그랬습니까? Dios que dice 예배서 2장 en 9절에 Efesios 2:9, 행위에서 난 것이 아니니 no por obras, dice. 뭐라고요?
¿Qué cosa? 행위에서 난 것이 아니라고 말해요. Dice que no es por obra. 행위에서 난 것이 아니니 No es por obra. 오늘 사탄은 많은 사람을 속여서 Hoy en día Satanás engaña a mucha gente 구원받기 뭘 해야 하고 y 뭘 que debemos 해야 hacer 하고, algo para 십계명을 recibir la 지켜야 하고, salvación, que debemos 노력을 cumplir 해야 los 하고, 10 새벽 mandamientos, 기도를 que 해야 debemos 하고, tratar, que 회개를 해야 debemos 하고, de ir 금식을 해야 a la 하고. hora piadosa, que debemos ayunar. I gotta repent. I gotta go to early morning service. I gotta keep the 10 commandments. I gotta pray. I gotta fast. 전혀 예수님 De 당시와 ninguna 똑같이 manera. Just like the time of Como el Jesus. Señor 예수님 말씀 그 Jesucristo, 방법은 다른 방법으로 una manera 우리를 completamente distinta al Señor Jesucristo. Así nos va guiando a nosotros. 제가 누가복음 10장 강도 만난 자에 관한 이야기를 En San Lucas capítulo 10 hablamos acerca del hombre que se ha encontrado con los ladrones. 사람들이 깜짝 놀랍니다. La gente se asombra en gran manera. 깜짝 놀란지 아십니까? ¿Saben por qué se asustan? 어떤 율법사가 예수님께 질문했어요. Un intérprete de la ley pregunta a 난 Jesús, 선생님이요. Maestro bueno, 무엇을 하야 영생을? ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? 왜 그 말 한지 아십니까? ¿Saben por qué él dice eso? 자기 율법사이기 때문에. Porque él es 율법을 intérprete 잘 de la ley, 지키기 때문에. porque cumple 내가 bien 뭘 los 했습니까? mandamientos, porque 내가 hizo 삶을 algo 자랑하고 싶은 거예요. y quería realmente jactarse delante de Dios. Jesús le pregunta, 율법에 무엇이라 기록되었으며 ¿qué está escrito en la ley? 네가 어떻게 읽어? ¿Y cómo lees tú? 율법에 뭐라고 기록되었으며 ¿Qué está escrito? 네가 어떻게 ¿Y 읽느냐? cómo lees? 예수님이 율법에 뭐라고 기록되었냐 그렇게 말하지 않았습니다. El Señor Jesucristo no le dice 율법에 어떻게 cómo está 기록되었으며 escrito, sino que dice cómo está escrito y cómo tú lees. 그건 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir eso? 율법을 가지고 Con la ley 이렇게 읽을 수도 있고 uno puede leer de esta manera 이렇게 읽을 수도 있다. como puede leer de aquella manera. 맞습니까? ¿Correcto? 맞습니까? ¿Correcto? 그럼 율법을 어떻게 읽을 수가 있습니까? ¿Cómo uno puede leer entonces? 두 가지 종류로 읽을 수가 있습니다. De dos maneras puede leer. 맞습니까? ¿Entienden? 첫 번째는 Es la primera 내가 manera. 율법을 잘 지켰어. Yo cumplí muy bien la ley. 지키면 난 복을 받을 거야. Yo voy a obtener la bendición cumpliendo la ley. 그리고 또 다른 하나. Y luego otra cosa, ¿cuál es? 나는 율법을 못 지켰어. Yo no he podido cumplir la ley. 율법을 어겼어. Yo he desobedecido 난 la 율법을 ley. 지켜서 안 돼. No puedo cumplir la ley. 율법이 주신 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el propósito de la ley? 율법을 지키라고 주었다고 생각합니까? ¿Ustedes piensan que nos ha dado la ley para que lo vayamos a 그건 cumplir? 성경을 모르는 사람입니다. Son personas que no conocen la Biblia. 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다고 말합니다. No hay ninguna carne que pueda ser justificado mediante la ley. 율법은 우리에게 왜 주었습니까? ¿Por qué nos ha sido entregado la ley? 율법은 La ley, 자 이야기 조금만 이야기해 봅시다. vamos a hablar un poquito más. 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것입니다. La ley lo dice para los que están bajo la ley. 자 율법은 율법 아래 있는 자들에게 말한다. La ley es para los que están bajo la ley. 그 말을 좀 더 쉽게 설명하면 Si fácilmente explicamos aquello, 아주 재밌는 얘기가 나옵니다. es muy interesante. 율법에 간음하지 말라는 법이 있죠. En la ley dice no cometerás adulterio. 맞습니까? ¿Correcto? 있어요? ¿Correcto? 예, 있습니다. Correcto. 자, 그럼 하나 물어봅시다. Entonces voy a preguntar una cosa. 간음이란 죄가 먼저 시작됐습니까? 간음하지 말라는 법이 먼저 시작됐습니까? ¿El pecado que es adulterio empezó primero o la ley que dice no cometerás adulterio? 예? ¿Sí? 여러분 간음하지 Señores. 말라는 죄가 먼저 있었습니까? 하지 말라는 법이 먼저 있었어요. Primeramente estaba el pecado del adulterio o estaba la ley que dice no cometerás adulterio. 죄가 먼저예요. Es primero 예, el 죄가 pecado. 먼저죠. Es primero el pecado, ¿verdad? 맞습니까? ¿Correcto? 그러면 죄를 간음을 했으면 Entonces si ha cometido adulterio, 간음을 했기 때문에 간음하지 말라는 거지. le dice que no cometa adulterio porque ya adulteró. 간음하지 말라는 법이 있습니까? ¿Y cómo? Sin cometer adulterio le va a decir que no cometer adulterio. El que dice no hurtarás es primero o el robar es primero. No mientas. ¿Cuándo mentí? 말하죠. Así dicen, ¿verdad? 거짓말하지 말라는 말은 El que diga no mientas 했다는 말입니다. significa que alguna 그러니까 ocasión 여러분 mintió. 법이 생기기 전에 Antes de que surja la ley, 죄가 먼저 있었고 el pecado ha estado en primer lugar 율법이 말하는 것은 y lo que la ley dice
율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이죠. Se refiere a los que están bajo la ley. 자, 이제 간음하지 말라는 법이 있었어요. Está la ley que dice no cometerás 그럼 adulterio. 간음하지 않는 사람은 Las personas que no cometen 간음하지 adulterio 말라는 죄 아래 있는 게 아니에요. no están bajo 도둑질하지 말라. la ley que dice no cometerás adulterio, 거짓말하지 no 말라. cometerás 담배지 hurto, 말라 해도 no matarás, no codiciarás, aunque le diga, 아무 문제 법 있으나 없으나 뭐 상관이 없어요. tenga o no tenga la ley, bueno, no les importa. 근데 여러분 율법이 말하는 바는 Pero lo que la ley 자, dice, 예를 들어서 경찰이 누굴 잡아갑니까? ¿quién lleva al policía? 도둑질하지 말라는 법이 반포된 뒤에 Después de que se declara no robarás, 사람 다 잡아갑니까? ¿lleva a todas las personas? 아니면 도둑질한 사람만 Solamente lleva a las personas que roban, 맞아요. ¿correcto? 근데 도둑질하지 않는 사람은 Las personas que no roban, 도둑질하지 말라는 법이야 아무 문제가 있어 Aunque- 하나 없으나 마찬가지예요. esté presente la ley no robarás, no hay ningún problema. 도둑질하지 말라는 법은 Y la ley que dice no robarás 도둑질했다는 것입니다. significa que alguna ocasión ha 그러니까 robado. 우리는 다 율법을 어긴 사람들입니다. Todos hemos desobedecido la ley, 거짓말하고 hemos mentido. 율법은 하나만 어기면 어긴 겁니다. Y si uno desobedece, aunque sea uno, significa que 율법을 desobedeció. 지킨다고 어기게 씻어집니까? Y porque uno cumpla bien la ley, ahora se lava el que lo haya desobedecido. No, no se puede. 그래서 Por eso, 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 거예요. la ley es dicho para los que están bajo la 아래 ley. 있다는 건 죄를 지은 사람을 Las personas que están bajo la ley son personas que han cometido el 이미 그 pecado. 사람 율법으로 죄인이 인정됐기 때문에 De antemano, mediante la ley, esa persona fue 앞으로 confirmada 아무리 de que es 율법을 pecador. 지켜도 Por más que en adelante cumpla bien la ley, 그는 죄인입니다. él seguirá siendo pecador. 그래서 여러분 율법에 대해 조금만 성경을 공부해 보면 Si aprendemos un poquito acerca de la Biblia, acerca de la ley, 십계명 2개 돌판을 가져왔습니다. Moisés trajo las 2 tablas de los 10 mandamientos. 그걸 어디다 넣어놓은지 아십니까? ¿Y ustedes saben en dónde puso eso? 언약궤 법궤 안에 넣었어요. Había puesto dentro del arca del pacto, 맞죠? ¿correcto? 그다음에 그 뚜껑을 법궤 저 뚜껑을 덮어 놓습니다. Y tapa la tapa. 이해가시죠? ¿Entienden? 그 뚜껑을 가지고 뭐냐면 속죄소. Y a esa tapa se le dice propiciatorio. 한국말로 속죄소인데 영어에는 En coreano 자비의 se 시온장. dice propiciatorio, pero en inglés se dice lugar de la piedad. 속죄소입니다. Pero en hebreo es propiciatorio. 속죄소예요. Es 죄를 propiciatorio. 속하는 장소예요. Es el lugar donde va 죄를 perdonando el 속하기 위해서 뭐 해야 pecado. 합니까? Para lavar el pecado, ¿qué debe hacer? 법을 덮어놔야 합니다. Debe cubrir la ley. 자, 이스라엘 백성이 요단강을 건너는데 Los israelitas cuando iban cruzando el río 이스라엘 백성이 Jordán, 홍해를 건너는데 cuando iban cruzando el Mar Rojo, 법궤를 메고 가잖아요. 그죠? ellos van con el arca de 맨 pacto. 제사장들이 발이 문에 닿자 물이 갈라졌죠. Los sacerdotes que tenían el arca, cuando pusieron sus pies en el agua se secó. ¿Por qué? 그들이 강을 율법을 보지 못했다는 이야기입니다. Significa que cruzando el río ellos no podían ver la ley. 그 법궤를 그 위에 저 법궤 안에 율법을 시키면 돌판을 놓고 Dentro del arca habían puesto las tablas del 다음에 mandamiento 뚜껑을 덮고 y habían tapado eso. 뚜껑을 덮어놔야 Debe de cubrirse con la tapa. 속죄소가 됩니다. Así únicamente será 그다음에 그 propiciatorio. 천사가 날개로 덮어 뚜껑을 열지 마, 열지 마, 열지 마. Y los querubines cubren con sus alas diciendo no abras, no abras, no abras. 오늘날 많은 교회 주일마다 시키면 봉독을 합니다. Hoy en día muchas iglesias memorizan los 10 mandamientos. 좀 이상합니다. Qué raro, ¿verdad? 하나님 그 법궤 보지 마라 하는데 Dios dice para que no mire el arca. 그거 끄집어내 봤다가 Y va sacando eso. 기럇 여아림 사람들이 Y las personas de Kiriat Yerim habían 뚜껑을 visto, 열고 봤어요. ellos abrieron la tapa y lo 어떤 일이 vieron. 났는지 아십니까? ¿Saben lo que sucedió? 5만 70인이 죽었어요. 50,000, 70 personas murieron. 사실이에요. Es una realidad. 보지 못하게 했어요. Había hecho que no 하나님 우리 miren. 법궤 보는 거 싫어했어요. Dios no gusta que miremos la 뚜껑을 ley 덮고 tapando la 천사 tapa 날개를 펴서 y los querubines 뚜껑을 abriendo 열지 la ala. 마 하고 날개를 No 덮었어요. abras. Y así lo taparon.
근데 주일마다 십계명 봉독해요. Pero los domingos todos los días memorizan. 하나님 얼마나 싫어하지 아시죠? Imagínense cómo Dios aborrece eso. 하나님 왜 우리에게 율법을 주었냐 하면 Porque Dios nos ha dado los mandamientos en primer lugar. 율법은 Porque los 우리 mandamientos 죄를 깨닫게 하기 위해 율법을 nos hacen entender nuestro pecado. Por eso 이해가십니까? fue entregado la ley, 율법을 ¿entienden? 지켜서 복을 받으러 준 게 No 아니에요. nos dio para que cumpliéndolo obtengamos la 율법을 지켜서 bendición. 복을 받는다면 Porque si cumpliendo la ley obtenemos la 완벽하게 bendición, 지켜야 하는데 deberíamos cumplirlo de manera 완벽하게 지키는 한 perfecta. 사람도 No hay ni 없는데 siquiera uno que pueda cumplir de manera perfecta. 와, 율법 앞에 가면 다 저주받을 Porque todos los que van delante de la ley reciben la maldición. 많은 사람들 Pero mucha gente, 내 율법을 잘 지키면 복을 받는다. si yo cumplo bien la ley, obtendrá la bendición. 죄를 한번 지으면 Cuando ustedes cometen el pecado una 앞으로 ocasión, 아무리 죄를 잘 지켜도 por más que en adelante ustedes cumplan bien la ley, siguen siendo pecadores, ¿correcto? 죄를 범한 사람은 Personas que ha 아무리 desobedecido 무죄 죄인입니다. y ha cometido pecado son pecadores. 그렇기 때문에 우리가 무엇 해도 Por más que hagamos sea lo que fuera, 우리의 노력으로는 con nuestro empeño 손꼽만한 죄 하나 못 씻고 no podemos lavar ni una pizca de 우리 pecado. 노력으로 뭘 해도 은혜를 Con 입을 nuestro 수 empeño 없습니다. no podemos hallar la gracia. 그래서 우리 예수 그리스도를 바라봐야 합니다. Por eso debemos poner los ojos en el Señor 요한복음 Jesucristo. 5장에 하는 이야기가 뭡니까? En San Juan 5, ¿qué es lo que dice? 천사가 El ángel 예수님이 올 걸 알았습니다. sabía que vendría 그 Jesucristo 사람들 예수님 못 쳐다보게 하기 y 위하여 había hecho que la gente no 모두 ponga su 쳐다보게 ojo en 만든 Jesús 겁니다. y había hecho que 이거 mire el 쳐다봐라. estanque. Mira el 물이 estanque. 동할 때 Cuando se agita el 먼저 agua, 들어가면 el primero que 모든 entra 병이 낫는다. se curará. 예수님이 오셨을 때 그 Y cuando vino Jesús, 사람들이 la gente, 어느 누구도 sea quien fuera, 예수님을 몰랐습니다. no conocía a Jesucristo. 한 사람이 있습니다. Había una persona, 38년 된 병. el enfermo 38 años. 어떤 사람입니까? ¿Qué clase de persona era? 천사가 물을 도하는 걸 봐도 Por más que veía que el ángel agitaba el agua, 들어가질 못합니다. no puede entrar, 움직이는 못하 누워서 no 막 puede moverse. 해도 못 들어가죠. Y no puede entrar. 누군가가 자기를 못에 넣어주지 않으면 Si alguien no le introduce en el 들어갈 estanque, 수 없는 사람. él es una persona que no puede entrar. 자기는 천사가 물을 도하는 거기 가서 나을 수 있는 가망이 없다는 거예요. Él quiere decir que no tiene probabilidad de curarse la enfermedad entrando en ese lugar donde agita el ángel el agua. ¿Sabe? 못에 들어가 나은 사람 없잖아요. No hay nadie que pueda entrar al 안 들어가 estanque. 나은 사람 있잖아. 이 사람 안 Hay 들어가 gente que se 나았잖아. ha curado sin entrar. 자기는 못 들어가기 때문에 Él no podía 못에 entrar 들어가려고 생각이 않았다는 거지. ni había pensado entrar en el estanque. Viene a ser que por más que trata no puede. 그렇기 Por más que lo 때문에 haga bien no se puede. 예수님이 해줘야지. Jesucristo es quien debe hacerlo. 자기가 해서 안 되는단 말이야. Él haciéndolo de por sí no lo logrará. 많은 기독교가 잘못 가르치는 게 Muchos 뭐냐면 cristianos están enseñando de manera 새벽 기도 equivocada. 나가야 하고, Debe ir a la hora 열심히 해야 하고, piadosa, debe 11조를 해야 tener 하고, empeño, 해야 하고, debe 해야 pagar 하고. los diezmos, debe hacer. ¿Qué es eso? 행위입니다. Es obra. 행위예요. Es obra. 여러분 물어봅시다. Yo quisiera preguntar a 내가 ustedes, 가진 성경에는 esta Biblia que yo tengo, 너희가 그 은혜를 믿음으로 구원을 한다. mediante aquella 이것이 fe 너희에게서 난 것이 아니라 has 하나님 obtenido la salvación no de 자, 9절에 vosotros. 보세요. Miren el 9. ¿Qué dice en el 9? 행위에서 난 것이 아니니 No por obras. 행위에서 난 것이 아니니 No por obras. 행위에서 난 게 아니야. No es por obras. 오늘 얼마나 많은 교회에서 Hoy en día en tantas iglesias 뭘 해야 하고, 뭘 dicen, 해야 하고, debes hacer 주일을 algo, 지켜야 debes 하고, hacer algo, debes 11절 cumplir 해야 los 하고, domingos, 해야 debes 하고, 해야 하고, cumplir 해야 los 하고. 10 mandamientos, debes hacer, debes hacer, debes hacer. 그러니까 죄 사함을 못 받는. Y no puede obtener el perdón del 10년 pecado. 믿어도 죄인. Y por más que pasa 10 años sigue siendo pecador. 30년 믿어도 Por más 죄인. que pasa 20 años, 30 años sigue siendo 죽을 때 pecador, 죄는 40 못이야. años. 벌벌 떨다 Y no 죽는 puede 사람이 lavar 얼마나 pecado 많은지 hasta la 아십니까? muerte. Hay tanta gente que muere así, no se imaginan. 내가 이단입니까? Yo soy secta. 사람들 그렇게 말해. La gente dice así. 성경은 그렇게 말하지 않아. La Biblia no lo dice así. 요한복음 5장에서 En San Juan 5 두 가지로 나누는데
se divide en dos. 그래도 나는 율법사가 뭡니까? Pero el 나는 intérprete de la 율법을 ley, 지킬 수 있어. yo he cumplido, 나는 cumplo muy 연못에 갈 bien. 수가 있어. Yo puedo entrar al 할 수 estanque 있으니까 거기에 y 있는 ya 겁니다. que lo puede hacer, está allí. 38년 되면 Pero el enfermo 38 años. 천사가 물을 통하는 걸 봐도 Por más que veía que el ángel agitaba el agua, 들어가지는 들어가려 trataba, por más que trataba, no podía entrar. 그래서 예수 Por eso Jesucristo 그런 사람을 찾아갑니다. va en busca de aquellas 할수 personas, 없는 자. esas personas que no pueden hacerlo. 못 지키고 Yo no puedo 나는 cumplir la ley, 못합니다. yo no puedo 예수님 hacerlo. 당신이 해주십시오. Usted hágalo. 오늘 많은 사람이 Hoy en día mucha gente 성경을 정말 잘 몰라서 realmente no conoce bien la Biblia 자기가 하나님 못 가는 건 y el que no pueda ir al cielo 자기가 잘 못해서 그렇다고 생각해요. cree que no puede ir al cielo porque no lo 그 hace 말은 bien. 맞습니다. Cierto, 뭘 잘못 tiene razón. ¿Saben lo que no está haciendo bien? 선을 못하는 게 아니고 No es que no pueda hacer algún 방법이 bien. 달랐다는 거죠. La manera es 내가 선을 distinta. 행하고, El que uno haga el 내가 bien, 의를 행하고, el que uno 내가 haga la 11절 justicia, 내가 el que uno 새끼명을 지키고, 내가 선을 pague los 10 하고, mandamientos, el que 전도하고. sea bueno, el que uno evangelice. 구원과 아무 상관. Eso no tiene nada que ver con la salvación. 그것은 내 영혼의 구원과 아무 상관. Eso no tiene nada que ver con la salvación de mi alma. 만일에 그래서 구원을 받을 수 있으면 Si de tal manera uno puede recibir la salvación, 오시지 않았어요. Jesucristo no tuviese la necesidad de venir. 무슨 일을 해도 Hagamos lo que hagamos. 우리 노력으로 구원을 받을 Con 수 nuestro 없어요. empeño no podemos recibir la salvación. 행위에서 난 것이 아니니 No por obras. 누가 해야죠? ¿Quién debe hacerlo? 예수님이 다시 합니다. Jesucristo es quien debe hacerlo. 강도 만난 자 이야기예요. El enfermo 30 y el hombre que se encontró con los ladrones, hablamos mucho de él. 사마리안처럼 해야 한다는 겁니다. Debemos hacer como el buen samaritano, dicen. 그렇게 해야 한다는 거죠. Que debemos hacerlo así. 예수님 그래 하라고 했다는 Que 거예요. Jesucristo nos mandó a hacerlo así. 예수님 그렇게 말씀하셨어요. Jesucristo lo dijo así. 자기가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? Haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. 네가 해서는 안 된다는 No 이야기. se puede. Haciéndolo tú. 그래, 내가 뭘 해야 영생 얻습니까? Entonces, haciendo qué cosa obtendré la vida 그거 다 eterna. 지켜라. Si cúmplelo todos los mandamientos, entonces lo lograrás. 그죄 하나도 안 지으면 된다. Y dejarás de cumplir todo 죄 지었잖아. dejarás de cometer todo pecado y lo lograrás. 선을 행한다. De 죄가 antemano, 씻어져요. cometió pecado y porque haga lo bueno se lava el pecado. No, no es así. No se puede. 그러니까 10년, 20년, 30년, 40년 믿어도 10, 20, 30, 40 años, por más que vaya a creer, 행위로 제 삶이 없으면 안 되니까. mediante las obras no podrá obtener el perdón del 얼마나 pecado. 비참해 두려워하며 죽는지 몰라. No se imaginan qué miserable cuando muere, con miedo va 그래서 muriendo. 아무도 물이 동안 봐도 들어가질 못하니까 Y nadie puede entrar por más que ve agitarse el agua. 예수님 와서 대신해 주는 Y Jesucristo viene a ayudarlo. 가십니까? ¿Entienden? Lo hace en lugar de Él. 있다면 Si ustedes pudiesen 예수님 왜 hacerlo, 오십니까? Jesucristo para qué va a 여러분 할 수 venir? 있다면 Si ustedes pudiesen 예수님 왜 hacer, 십자가에 못 박혀 porque 죽으십니까? Jesucristo morirá sobre la cruz. 아닙니다. Señores, 아닙니다. no es 여러분 así. 죄 사함을 받기 위해서 Realmente para obtener el perdón del 우리가 pecado. 뭘 했다 해서 된다면 Si pudiésemos lograr algo porque hagamos algo, 예수님이 잘못했다는 이야기. significa que Jesucristo se ha equivocado. Solamente eso estamos diciendo. El obtener el perdón del pecado 예수님의 십자가 하나만으로 충분합니다. es suficiente con la cruz de Jesucristo. 아멘 되십니까? Amén. 아멘 되십니까? Amén. 예수님 우리 죄를 사하는 건 Jesucristo, el que perdone nuestro 십자가 pecado. 외에 다른 길이 없습니다. Aparte de la cruz no hay otro camino 나의 죄를 씻기는 para limpiar mi pecado únicamente. ¿Qué cosa? La sangre de Jesús. Nothing but the blood of Jesus. Is there any other way? 없습니다. No, no hay otro camino. 예수밖에 없습니다. Solamente 오늘 많은 Jesucristo. 사람들이 Hoy en día mucha 예수의 gente 십자가를 외면하고 da la espalda a la cruz de 죄를 Jesús 사하기 위하여 y para lavar su 기도를 pecado 하고 ora 지키고 y 그다음 11조 내고 cumple 선한이라고 con los diezmos, hace lo bueno 참 싫어하는 사람. y es lo que más aborrece.
그게 십자가를 대신할 수 있나요? ¿Eso puede ponerse en lugar de la 그게 우리 cruz? 죄를 씻을 수가 있나요? ¿Puede lavar nuestro pecado? 내가 율법을 지키면 천국 갈 수 있나요? ¿Uno puede ir al cielo cumpliendo la ley? 깨끗하게 할 수 있나요? ¿Puede dejarnos limpio? 아무것도 없습니다. Absolutamente 그래서 내가 nada. 하나님 앞에 죄 사함을 받기 위해서 Delante de Dios para obtener el perdón del pecado. 예수의 피만을 바라봐야 한다는 Únicamente 것입니다. debemos mirar la sangre de 예수의 Jesucristo. 피 외에 우리 죄를 아무것도 없다는 것입니다. Absolutamente nada para lavar nuestro pecado si no es la sangre de Jesucristo. Pero mucha gente, lo que no es la sangre de Jesús, con su empeño, con su tratar, 십자가를 대신할 수 있습니까? con su esfuerzo, puede ponerse en lugar de la 죄를 씻을 cruz, 수 있습니까? puede lavar el pecado. 없습니다. No se puede. 예수의 십자가를 바라봐야 한다. Debe poner los ojos en la sangre, en la cruz de Jesucristo. En San Juan 5, acerca de ello se trata. 24절에 En el 24, 내가 진실로 진실로 너희에게로는 de cierto os digo, 내 말을 듣고 el que oye mi palabra 또 나 보내신 이를 믿는 자 y crea al que me envió, 영생을 얻었고 tiene vida eterna 심판에 이르지 않아. y no vendrá a condenación. 우리가 뭘 믿는 자? ¿Creer en qué cosa? 예수님을 믿고 말을 Creer en 듣고 Jesucristo oyendo, 보내신 하나님을 믿는 겁니다. y es creer a Dios que lo 하나님은 envió. 뭘 믿죠? ¿En qué debemos 우리 creer? 죄를 사하기 위하여 Para lavar nuestro pecado. 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것. Ha enviado a Jesucristo a esta tierra 십자가에 못 박혀 죽었어요. y ha muerto crucificado en la cruz. 예레미야 31장 34. 주님을 찬양해 모든 사람 와서 주를 찬양해 주님을 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 주님을 나와서 찬양해 모든 사람 와서 기뻐 찬양해 나와서 주님을 크게 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 찬양 모든 사람 와서 기뻐 찬양해 나와서 주님을 기쁘게 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 찬양 우리 사는 이 세상 찬양 구원한 주님의 사랑이 찬양 나를 구원하셨네 주님을 찬양해 가서 주의 모든 전하라 주의 나의 목소리를 높이라 나 기뻐 주를 찬양해 주님을 찬양해 모든 사람 와서 주를 찬양해 주님을 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 주님을 와서 찬양해 모든 사람 와서 기뻐 찬양해 나와서 주님을 기쁘게 찬양해 나와서 할렐루야 주를 찬양해 주님을 찬양 Gracias por acompañarnos hasta aquí. Mañana continuaremos con la segunda parte de la segunda sesión. Asimismo, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan encontrar las actividades y la programación de la misión. No se olvide que este es su programa Buenas Nuevas. Conmigo será hasta la próxima.